हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिला मैंने आज आम पढ़ा तुम कौशली कार्य पुस्तिकार 4 नंबर सॉरी भाग 2 प्रथम पाठ डिजिटल लेखार परिचय। तो आज आम पढ़ा डिजिटल लेखार परिचय। 1 नंबर प्रश्न देख, तुम प्रिय अभ्यास हबी पर एक सरल वाक्य लेख कर। तो लिखिदेव, मोर प्रिय अभ्यास हो बही पढ़ा। ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ବହି ପଢ଼େ। ବହି ପଢ଼ିଲେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େ। ବହି ପଢ଼ିବା ମୋର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଅଭ୍ୟାସ। ଏମିତି ଭାବରେ ଲେଖିହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ। ସମ୍ପାଦନା ଏଡ଼ିଟିଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅନୁକ୍ରମକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବେ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ତ এই ବାକ୍ୟକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା। ଆଇ ଲଭ୍ ରିଡ଼ିଂ ବୁକ୍ସ। ବାକ୍ୟରେ ମେନି ଶବ୍ଦ ଜଣନ୍ତୁ, ଯଥା ଆଇ ଲଭ୍ ରିଡ଼ିଂ ମେନି ବୁକ୍ସ। ରିଡ଼ିଂ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ମାଇ ଫେଭରାଇଟ୍ ହବି। ଏହି ଅକ୍ଷର को फेवरेट हॉबी को बड़ा करते। रीडिंग इज वन ऑफ माय फेवरेट हॉबी बिकॉज इट गिव्स मी नॉलेज, इम्प्रूव्स माय वोकाबुलरी एंड हेल्प मी लर्न विथ न्यू थिंग। तो एपरी भाव लिखिदेव। यदि वीडियो भल लगा वीडियो को लाइक कर चैनल को निश्चय सब्सक्राइब कर।